এই Bolong-bolong adong nang abono tui tesya briefly clarification khadiya amno admit khadiya hanya hai amai ma yang pro borong borong chairman no जों थेबानका सिपाही जला हाकुन जे बिश्रामगंज तीनटा ग्राम पंचायत नो तैनाय नगर पंचायत खालामनाय माने राज्य सरकारनि बिसिंतै जों आबनो बिरोधिता खालाया बनो साधुबाद याफारो किन्तु फियाबा अजागाव जों नुजाखा अजागा बिश्रामगंज तालुक जिरकताल नगर पंचायत खालामनाय माने अजागा टोटाल 11टा वार्ड खालामनाय 11टा वार्ड खालामनाय गोदान नगर पंचायत खालामनाय नायमानि 1 2 3 4 5 ओ 5टा वार्ड आनि कोन आपत्ति करै चिनि साथाय करै फेबा 6 नम्बर वार्ड नि चिमि गंगांके जोंनुगाखा आरो किसा किसा चिनि एडिसिनि थाय तलांगनाय बरक अबंनि अवार्ड दुलैखिबिका आबाके दुलमां प्राय 2 स्क्वायर किलोमीटर चिनि एडिसिनि हा ओ नगर पंचायत हाबै थांका जेमन नमनि ताबक चिनि बंनि प्रोजेक्टे 6 नम्बर वार्ड आरो पश्चिम बरजला एवं पश्चिम बरजला नि सिजाक ओदागा पुष्करबारी जे पार्क चिनि और सारा थांका के पुष्करबारी जे कायसा पारा दंमनि अमनो तीनटा पंचायत बाय विलेज कमिटिओ खबजा पुष्करबारी একটা পার্ট সবই দংনিকা বরজলা গ্রাম পঞ্চায়েত বাই তে কাইসা কসানি পার্ট টঙ্কা বিশারামগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত বাই আর তে কাইসা পার্ট আবংকা আমদলি এডিসি ভিলেজ খবজান থাকা অমো বাহিকেনকা অমনন ওয়ান আমা সিনজা একটা পুষ্করবারি তিনটা ভিলেজ কমিটিতে দুইটা গ্রাম পঞ্চায়েত খবজা গই গাবনক তাবক পার্টলি বরক তলাঙ্গি থাকা নগর পঞ্চায়েত অমো চিনি কিসিসা আপত্তি দङ बरमोनां गेम जोंनो अमन बागै जरा बरखा तै जोंनो जयेन उनको डेमोक्रेशन कमिटी वो दुलै आबो उनको खानाय हंगा बनो हामबाय बारो हाबनो अजागा सोंनुगाखा हाइन 7 नम्बर वार्ड 7 नम्बर वार्ड वो छै आ पुष्करबारी तै नरजला आबो काचिनि मुस्लिम बस्ती नरजला आबो चिनि एडिसि हा तलांगागा आ नरजलाखा आबो चिनि बास्तुली एडिसि विलेज नि खबजानि थांका आरम्भ अमनो तैनाय न आरि आपत्ति सेम भाबे चिनि 8 नम्बर वार्ड जेटा बंनि प्रोजेक्टेड 8 नम्बर वार्ड और बाहाय है पुष्करबारी रामकृष्ण विवेकानंद पल्ली नि फेटे जे रामकृष्ण विवेकानंद पल्ली आबो जेटा चिनि विवेकानंद पल्ली माने आबके राजकुमार पारा हंजागो आबो आ जे विवेकानंद पल्ली नि नामानि यांग साइड एडिसि विलेज यांग साइड ग्राम पंचायत खबजाका बंनि जे मतेवा इभेन बरंनि जे ओ जे नगर पंचायत नि प्रस्तावित एरियाओ चिने आमदुली एडिसि विलेज नि विलेज कमिटी नि जे ऑफिस तमनि आबो पर्यन्त बंनि खबजागो जे चिनि साब जुनाल एडिसिनि चिनि जे आईएस आबो पर्यन्त बंनि आ जे ताबुक जे एरिया खालामनि कटालके प्रस्तावित एरियाओ अबो खबजागो गो अमननो वानामा सिनजा मोहायके निनि रमनि 9 नम्बर वार्ड रो थांगोताबो आरो जुरपुकुर होनो कायसा पारा दङ टोटाली आबो मिक्स चिन बरमबाय वानथाबाय तिब्राथाबाय नि मिक्स इनके बिश्रामगंज बाजार हस्पिटाल टिला आबो तो बादका आ जुरपुकुर बो सेम 2015 बरक एडिसि नि भोट हुई दंगने 2015 परे बर विधानसभा परे केन ग्राम पंचायत हाबिनाय ग्राम पंचायत बंगनतलां थांगाका आपरो तत्कालीननि सीपीएम सरकारनि आमल बरनो अमाके वैसा एडिसि विलेज तंजगो वैसा ग्राम पंचायत तलांगि थांगाका अमाकेनो 10 नम्बर जे वार्ड बिश्रामगंज बाजार ते हाय और हाय पुष्करबारी पार्क नि फायका आबो जे एरिया तो तेक्रे बरफ नि बुमु से जगह ता और जे फनान नक नि सिबि फनान नक नि सिजा आं सगा
এটা টোটালি দেখাইছে সমতল আমতলি এবং সমতল পাথালিয়া, যেটা 11 নম্বর ওয়ার্ড। অরব চিনি যে সমতল পাথালিয়া ঘাট, চিনি পাথালিয়া ঘাট দেওয়ান বাজার নি যে অংশ আর খবজাগ ইনকে সমতল আমতলি আর বচিনি जों जेता हारुं पारा रकनि दंमोन इनके कयरमुरानि आबो आमतलि बिसिनि पार्ट ভিলেজ কমিটিनि पार्ट खबजाग इनका आनि कक इनका और हाय जेताबो যদিনো চিনি যে অপ্রস্তাবিত যে নগর পঞ্চায়েত ও জায়গা যে 3টা গ্রাম পঞ্চায়েত খবর খালাইমানে অমে কিন্তু বিশাল কদরমা জায়গা না তা আনি সাইমানমান মতে আমার জানার মতে এখানে কৃষি জীবিকা করে বসবাস করে প্রায় 70% মানুষ 70% বড় কৃষিনি উপর নির্বিকা খাই তেমন খবরে আবো নগর পঞ্চায়েত খাই থাকলে আবনবো আংচা জায়গা যে জায়গা চিনি ত্রিপুরাসন খবর খালাইকে হাঙ্কাঙ্কে বিশ্বমন্দন নগর পঞ্চায়েত যেটা কাহামুঙ্গ আবো হাঙ্কাঙ্কে চিনি এডিসি ভিলেজ কমিটি গোबां খবজাক থাঙ্গো গাং রাজ্য সরকারनि थानि प्रस्ताब पुरनन मुथुंगो ও জায়গা নগর পঞ্চায়েত খালাইয়া করিনে যেমন চিনি এডিসিনি যে গ্রাম পঞ্চায়েত রাজ্যনি এডিসি ওকে ভিলেজ কমিটি তমাহায় টাউন কমিটি গঠন খালাইনাই এডিসি বা বিশ্বম বন্ধন সহতে হইছা টাউন কমিটি গঠন খালাইকাঙ্কে তেও চিনি ত্রিপুরাসা ওয়ানসা যতনি বাগিনি উপকার নাই সেইভাবে যদি রাজ্য সরকার পদক্ষেপ না খানকে চিনি গোबांमा টাউন কমিটি খালাইজামে দङ তাবো নগর পঞ্চায়েত খালাইমেনজা এডিসি এলাকাनि বিচিং যেমন চিনি কাঞ্চনপুর হাই কাইসা খরকটা কাহামা টাউন আবো টাউন কমিটি খালাইনাই जों এডিসিনি যাকে মনতেবো ডেভেলপ খালাইজাম মন উন্নয়ন খালাইমানো টাউন কমিটিনি বিনি মান মর্যাদা রিমানো আবারকেনি সিনি মনু গন্ডসরা যেটা মহকুমা সদর দপ্তর আবো খালাইমানো আবারকেনি সিনি নতুন বাজার নব খালাইমানো যদি রাজ্য সরকার না খানকে আর শুধু নগর পঞ্চায়েত খালাইনাই ও নগর পঞ্চায়েতনি বুঙিনাই সিনি এডিসিনি হা তেলাङि थाङिनाय आमा हाइके सिनि बरकनो विवरण तो खालायनाय आमुद आं माने टोटाली अ हाउसनि थेके प्रतिबाद खालायनाय मुसुंगो अबा गना आं साता साना मुसुंगो सिनि जे जों जे सानमानि त्रिपुरा सरकारनि इन्टारेस्टनि जे सानमानि न हंगांके सिनि राज्य सरकार उद्योगन सुनो रनानि मुसुं जायगा जेमन जों सारान थांगांके अ जागा सिनि रोमानो स्क्रिप्ट नि खबराव फाइ मानो रोमानो स्क्रिप्ट 1968 नि सिमिं जों जतनो दाबि खालायफाय दंमोन रोमान स्क्रिप्ट बाय अबरकनो मास हैरनाय हिनाय কিন্তু जों दिनै आसा खालायमानि 2018 পরে সরকার সলাজামনি পরে তাবো जों रोमान स्क्रिप्ट बाय सिनेनि सेप मानानो नङाय কিন্তু তাবো যে মনোবা চিনি চিফ মিনিস্টারनि যে মনোবা পার্টিকুলার কঠিন থেকে কঠিন টনি হাজিম থাঙ্গো আং পার্টিকুলার এজেন্ডাও তুমি এজেন্ডাও মানে আবো তাই রিলেটেড অরন থেকে অম হাই দিनै मा सामनिसि कक्रै अबनो इनके अमनो तुइनाय सिनि एडिसि हापान सिनि अ जे हा थांमन न बुमा हाइका रखा खालायमान अमनो दिनै बिश्राम बन्दर नगर पञ्चायतनि मुगै थांगोन दिनै अनन्य क्षेत्रबो आबहाइका तलां थांला जानो बिने जेमन आरनि डिएम साइ दङ एडिसिनि कोनो पिलार गरै कोनो एरिया रैनाय पिलार गरै निनाय बसाइ दङ हाइ बागै अमो जेमन अमा हाइका मांनाय नै बपुल पुरो धमकिल सुरे कक सामनि কিন্তু ওলব নরমি মাথা গঙ্ক অকগ্রক जों খানামানি বুদুনাनि কয় জাতা গাং मा सामन आबनो एडिसिनि से ज खिनि सिमाना ग्रै जेनारेलिन तो तमना बला जेनारेलनि सिमना तै नादि एडिसिन ग्रै जेनारेलिन तो तमना कलाय बले बिला सिजा आकग्नो न मा सालायनाय आबनो मनो ताबो सिनि एडिसि हापाल तै जों ताबो खालायमान अ जे उलकित ग्राम पञ्चायत ओइको सिनि एडिसि ब्लेसनि बो जे जागा नाहार जाग दंमोन जों बाहायके हाय आ जागा रहाया गरैनाय सिनि एडिसिनि याबो नारंमान आमनो तैनाय किसा जों सालायमान खांके दलायखनो जानाय असुनो हामबाय हाय जिनिस आमनो কলিং অ্যাটেনশন বা বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ এই এজেন্ডাতে কোনো আলোচনা করার সুযোগ নাই concerning ADC area interested কলিং অ্যাটেনশন উপস্থাপন করতেই পারে এবং আমি সেই সুযোগেই মাননীয় সদস্য উমাশঙ্কর দেববর্মা কর্তৃক আনিত কলিং অ্যাটেনশন হাউসে
রিড আউট করার জন্য অনুমতি দিয়েছি। এখন এই ব্যাপারে কোনো আলোচনা হবে না, তবে মাননীয় মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য এই ব্যাপারে হাউসে দাঁড়িয়ে লিখিত হোক বা মৌখিক হোক একটা বিবৃতি দেওয়ার রীতি রয়েছে। আমি মাননীয় মুখ্য নির্বাহী সদস্য মহোদয়কে অনুরোধ করব এই বিষয়ে আপনি আপনার বক্তব্য হাউসে উপস্থাপন করুন। Brahmana Chairman Charno Blake Hambai Yapare Sini calling attention to Bunai Brahmana MDC Umasangor Dever Manabu Blake Hambai Yapare Namani Jorawa Namani calling attention to Mani Bagay. They will house the Joto members from no Brahmana members from no Kakam Yapare Sini Edisini Lani issue not the Hai Tobazang no Jotono and Asha Clay Sadana Henry. Puilawa Omo Shrumka Bisangons Nogor Ponjet declare Kaimini to do double final Miyako Chini 2012 Borough Puilawa SP office Kaidini Bagay Chini Titi Edisini Taniwo concurrence Naka 2012 SP office Tabok de Sipai Jolani SP office Tomani Bono Borok Saimanu je Omo Edisi land Hanbangwinu Borok 2012 Salo SP office Tangani Bagay Dapli 11 accord ni Sai Kebanku Nai Ane Tani Jodiu Tabok copy Karita Kuru Nkake Boniya Gulo Tripura Gramin Bank ni Art City Training Center Tripura Gramin Bank by Borok je Bekar Rogno unemployed Rogno loan dowu Sablomon Panka Nini PMGP Panka Mahai loan do Kanke O loan Nanai Rogno Borok training do Sablomon ni Bagay Go training center Kaine ni Bagay bu Borok Titi Edisini Taniwo 2012 Borok land ni concurrence Nahorna ni Bagay Edisini Tani Borok Sanka Edisi bu Haine Apro Dora 2012 Salo Roka Boni pore 2015 16 Haike individual land bu provide Kaika Arni Tamusne Bisangons Amtoli Sesirmai O area ni Borok Arni individual land bu Prai 32 family no Apro Dora land concurrence Roka Siniti Prasa Aro landless homeless Zara Bumukri in Tongai Rogno Recently 2025 ni August mase tarikan ঠিক মধ্যমায়া district hospital tangna ni bagay tabok recently district hospital tangjane hinai boroni 13 ekor jaga aro Sipaijala ni district hospital tangnai hinai borok tabok under process solai dong Inge bonobu borok hichini jamana onu 2025 ni August mase onu borok chini thani conference nakha sunglokha jehetu government ni ki institution development ni Bonoto sung edisi bu rohani nangu jehetu chini lukrong o area ni borok ni benefit nai hospital tanai SP office nai ba bibhinno office setup nai hingeto jonogon ni kaham ni bagoi ni hnoi rojagmani Inge apro jorawo edisi ni land hnoi borok edisi land concurrence nakha অথচ tabok Bisramganj নগর পঞ্চায়েত declare opro hingke edisi ni thani kuno salia Nkake chini ADC LRS department Torigori Tanglaika inspection Kaine ni bagoi malaika SDM by malaika DM by malaika Malai mani yagulo city rolaika chini ADC ni hoite city rokha je kono karone ADC ni concurrence nayawi aro jaga nogor panchayat declare khaimaya karon omo chini constitution no bo kure 6 schedule ni provision mutabek je kono ADC ni land omo haike Narani Boroni Kuno rights Guru Sungjoto Simon or House Zoto honorable members Sungjoto Simon Sini Edisi Land Omo
Hingga orang jagawo borok bahaki bopurni simi cengjaka omo long time boroni planning tongo je bono nagar panchayat khainani bag je kono jaga chini ADC ni jaga no nanani bagoi 2010 chini ADC general election hingke Amtoli Bastoli Chesirumai Army borok 2010 hingke ADC wo borok board mani 11 village committee o borok haina hai ADC village committee board kha 2012 hingke borok no gram panchayat o board ro phiu kha ঠিক বাহাইকে 2015 হংকে ADC ও বুড রখিউ খা 2016 ni last ADC election প্রভু বর্ণ আরো জায়গা বুড রখা ADC ও কিন্তু 2025 2021 যে প্রচিনি ADC জেনারেল ইলেকশন গু আপ্রকে পাবলি ADC ও বুড মারলিয়া পাইপে হ্যাঁ গে তাবল যে নগর পঞ্চায়েত দিকলা খাইপ্রংকে বড়বনো ফুনুখা যে অমর অরনি বুতা অর গ্রাম পঞ্চায়েত ni আরো বড়নি বুমু কাজা যেহেতু Omo gram panchayat area hai hanoi omo haingka hingkangke जों tabok lastly chithi suikha je concurrence namani rok jehetu ADC no concurrence na hoisi borok tabok recently district hospital khainai chini borok ganang MDC ma songkor saga chini sub zonal office bu boroni nagar panchayat under nai chini IS office bu boroni under paine hingke omo bahiki manai ba ঠিক আছে তারপর আগরতলা বসে ADC হেডকোয়ার্টার তানা হিংকে বহালা দেখো আরো জেনারেল এরিয়া সং তান কিন্তু অমত ADC নি এরিয়া নই প্রমাণ তঙ্গ আগে নিচিমিচিনি সাব জোনাল অফিস তঙ্গ IS অফিস তঙ্গ বসাসি তাবো প্রস্তাবিত বিশামগঞ্জ নগর পঞ্চায়েত নি আন্ডার খবজত পাইছে গাকে চংচি থিরুইখা নিরকসনো জয়েন্ট ভেরিফিকেশন কমিটি খাইদি ডেমার্কেশন কমিটি খাইদি Haihini chithi suikha ang nije bese minister no chithi suikha DMO sini office ni hoite chithi rokha kok salaikha borok arni local ni MLA sini MDC tonai ro local ni representative tonai ro kok salaikha borok tabok joint committee khani bagoi kaisa notification rokha joint committee sini ADC ni staff borok mane nominated by CEO aro doljare hanai borok notice karikha bo जों जतनो साइमान के tabok जों sini representative जों रखा PULRS sini member brahmanan sike jomatia teibu JDU sifaijala omono khobo जों aro jaga joint demarcation committee ungthung hne जों bumung rokha ge or hingke omono je sini ADC ni land omoto Tambasnai 1994 ni simi demarcation nungjak जों ADC फाइमनि यागलोबो जों चिनि एम काहा साहा जे तामसनाय सैटेलाइट डेमार्केशन जों अलरेडी काहा GPS नि अमो बायके जों चिनि एरिया अमो हनै जों साइमा किन्तु फिजिकली ताबो फनो कोनो डेमार्केशन करिनि बागै कोनो जागाओ अमो हाइथिंगै दं गे जों अमनो कासलायनि जतनो चिनि दायित्व रेसपन्सिबिलिटी दंगो जे चिनि हाउस नि जत मेम्बर अरो जे अफिसार दंनाय अमो चिनि हानो चिनि एरिया नो जों बाहायके प्रोटेक्शन खायनाय अमनि बागै जों जतनो चिन्ता भावना खायनि नांनाय हानि बागै चिनि अनरेबल चेयरमैन नि थ्रुति जों राज्य सरकारनोबो मेसेज लायनाय जे चिनि ADC एरिया नि हानो जाते जेनेरेल एरिया वो तातलां जागोन हामबाय